Anticadayers, good morning people. Hola, buenos dias, España. So we're going to Dinia, fixing some personal stuff, and maybe we can have something there also, and roaming around a little bit because the weather is not so hot like me. Hello my love. Hello mi amor. Hola. Hello. Okay, it's open already. And today is it unang araw na kami na lang. Umuwi na yung mga bonitas natin. Hola bonitas. It's so windy. My love, slow down. My love, kaya mahadlok dyan ko diri. It's so windy today. Medyo cloudy. So dito kami dumaan. Hola. Buenas tardes. Tardes too. Hola! Ayan mga antikels, nandito ako ngayon sa coffee shop ng, ayan, nandito ako sa Bavaria Brews. Dito ako ngayon sa restaurant mga Zainab. Coffee ako. Bakit ako lang mag-isa? Kasi yung asawa ko ano siya, picture, nagpa-photo, ang tawag ba doon? Basta nagpa-picture sa hala naman din sila eh. Paano? Ay mamaya na lang ako mag-order ng food kay wala pa si Mr. Mag-order ako ng food mamaya pag nandito na siya. Ang mga Avon ba oh? Mga Avon trek trek. Twerk twerk. Twerk twerk. Meow meow. Meow. So dito tayo sa ano bang tawag dito ha? Kanang murag walkway. Ito yung typical Spanish walkway dito na maraming mga tao. Ayan. So, ano bang tawag? Merong tawag nito mga antikels. Kalimutan ko lang. I-check ko muna kung anong tawag. Ilagay ko dyan sa baba. Basta may tawag sa mga ganitong walkway. Mag-order pa ako mamaya ng drinks pagdating ni Mr. Dugay man siya, oy. May lag okay to yung Google Map. Kalimot ko, amday siya data, day. Sa inyong auntie, oh. Sana okay yung Google Map niya kasi nakalimutan ko na wala pala siyang data. And then ngayon, yung parcel ko, day, may parcel daw darating sa bahay. I'm not sure kung ano pa yung mga agenda ni Mr. And meron pala akong news today. Mag-change ako ng accountant. Kasi kailangan namin ng si Mr. kasi is kailangan niyang maghanap ng ibang accountant. So gusto ko iisa lang yung ano ba, yung trabahuin. Hindi kasi niya nagustuhan yung place kung saan ako sa aking accountant. So yun yung ano ko, plano ko this month na hopefully ma-achieve ko yan. Ayoy, kapuyan dyan ko ani ingon ani day. Kapuyan ko mga antikels basta mga ingon ani nga mga galuran. Ko ganahan magsige kuan balhin-balhin pero mas ano kasi mas maganda kasi na isa yung ano namin, isa yung mga papers, isa yung mga pangangailangan namin na mga iklabo kay para dili hassle ba sa pagtrabaho. So yan yun. And then yung sa last din, yung sa napili din ni Mr. is ano siya kining marunong sila mag-English ba? So hindi mahirap. Nay mga pulis oh. Padakopta mo be. Sorry. So coffee, dia. Coffee tayo. Pero gusto ko mag-order ng food. May pulis dahil basig dakpon ta.
So, andito na si asawa. Alam nyo ba, this coming, I'm not sure kung kailan ako kung may warranty pa ba tong camera ko. Gusto kong papalitan siya, day, kay ang screen niya ba kay murag, di mo tuyok. Hi, sir! You can order some. I didn't pay. Pagkalo ra godong biwa man kay gupit oy. Hola. You want coffee or No. only tostada? De tomate, de aceite, mantequilla mermelada, jamón serrano, jamón ibérico, jamón york con queso. Hamon americano. ¿Cuánto sale? Daro. Jamón york a la plancha, york serrano o ibérico. No, es solo como un panadillo. Panadilla. Panadilla no tengo. Tengo tostada y arriba tomate, jamón york y queso a la plancha. Eso es caliente, ¿ok? Después jamón serrano con queso o jamón ibérico con queso. We can share, my love. Hamon, queso, and then Well, the one we got last time, panadillo. No, what we call it. bocadillo. Empanadilla no hay. No tengo empanadilla, ese es el problema. No. El otro. Bocadillo? I got bocadillo. 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 Sí. ¿Sabes? Yeah. De That's what I was thinking. Yeah. Give me for passport photo. That's a big one. That's all he give it to you? No, this is wrong. I said it's for a new residency card. And then she said, then it's this size. I don't know. What's the size in your card? It's smaller. Did you show You the don't one? even have a photo on yours. Did you show to him what you have already? No. Na, mao po di ay. 10 euro out the window, basically. 6 more, yeah? And then she give me this one. She said, this is not what you have in your sample. Then you should not take it. No, I should actually. But sorry, sir. You never get what you order. Gin Ay. tonic sin gin. De nada. ¿Qué tal, Juanje? ¿Todo bien? Wa nagkasinabot unsaon paggamit ani day nga perti maning dakua. Mura man ta anig nagpa-print. Mali. No, I don't know if this. I don't know. I put this in my bag. You have any sizes that fit better. No, you should just show it to her. The one you have already. She knows the size of the passport. Everybody knows. Maybe she don't know. And I said, she didn't have what I wanted, so then this was the closest. And then I said, okay, the big one I can use for visa extension in Bali. No, you cannot use that one. Well, I can. No, you cannot. It's too big, my love. You cannot. Na-scam na po si Miss. Na-scam. Ayan, bocadillo. But there's a sign that says max 25 kilometer per hour. But that probably have power enough. Can just change our scooter to go only 25 kilometer per hour. No, you just put down the speed and take out the chair. Wala. Dito kami ngayon sa para siyang wala, nice. Nice here, my love. Yeah, it's nice.
Daghang kayo kuan benta. Hala. Look, oh. Ay, nagag-option diri, oh. It's nice here in the night. Tapos na. Nice lagi diri, oh. Maganda dito, oh. Mga small patio. This is a small patio. Ito yung pinag-awayan namin. Paella. Ito yung Paella Valencia. Pero hindi ganun yun eh. Nice area here. Tahimik dito, day. So, yeah. Ayan. Ang ganda dito. Hola. ¿Una mesa para comer? No, gracias. Gracias. Pinito. Pinito. ¿Un vinito? Vinito. ¿Para tomar un vino? Sí. Mira, ¿sí? ¿Quieres aquí? Ano? ¿No? No. Finis. Ah, fin. Yeah. Vinito, tu vinito. Ah, vinito. Yeah. Tara siya. Gusto ba ako, you want drinks? I said finito. Finito. Oh, nice. Oh. Hello mga antikadayers, welcome back to the vlog for today's ganap. Mag-chismis na punta. Sorry. Madto taog restaurante está lleno. Muchas gracias. Kumanta. Dayang-dayang. 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 Magkuan pa ba ko, day? Magsuot pa ko star? Say star in the anime. Mag-necklace pa ba ta? Mag-necklace na lang ta. Pero kabalo mo, gusto na ko siya tanggalon. And then ibalik na po. Tanggalon, ibalik na po. Kasi minsan gusto ko itong white lang. Pero naman ko bakal-bakal. Uy, dili na lang na siya. Magpalit o kaning-kani lang siya, oh. Hindi ko siya tawag anak, day? Limit ko siya tawag anak yun, siya pangalan. Ini pearly shell. Wadto mi og restaurant. Balik ko muna tong susi. Si Felix, iiwan lang namin tong bata namin, day. Ibilin lang namo siya, day. So, babalikan ko kayo later, ha? Pag doon na tayo sa labas, kaya mag-vlog sa, mag-kuan sa amin. Magsarado. So, ayan, mag-ano tayo? Mag-bike, mag-scooter ko dahil, tapos si Mr. antayin ko lang siya kasi mag-ano siya, mag-bike. Kung makapag-bike! Hala, oy, mentag, di mo ulan, no? So, ayaw na namin yung i-rest yung aming baby. So, daghan sigig ingon sa inyo nga nganong dili mi magpalit og gamay nga sakyanan, mauni mauna. Daghan kay mag-request dai, but don't you worry, request is your commander.
gagawin natin yan. But for now, hindi muna kasi, as I said, sobrang tight namin ngayon. And then gusto ko, ako kasi yung pabida, no? Si Mr. gusto na niyang bumili pero sabi ko sa kanya na wag muna kasi gusto ko magkuha muna ng driver license ba para makakuanta day. Maka-drive food ko. So siguro pagbalik namin, siguro ako, mag-learn ako ng driving. Na si Dudong. Ay, gibalhin dahil nila ang ilahang kuan, kining ilang sakyanan nga, sa tawag ani, kining yellow. So, doon tayo pupunta. Kita nyo ba yung mountain dyan sa taas? So, doon tayo, all the way. So, andito na kami, day. Yan yung muna mong view diri, oh. Location view, day. Makita ninyo ang ocean. Hinga lang dari ano. Daghan magtaw sa likod ay maulaw kung mag-video. Dito ang kuan. Oh. Tanawa ra gud ning kuan kakulay na kuan. Unsa man ay? Pero no man ta aning bahang. Real jo color day. Kung sinina. Mga tao diri day kay perti kahilom. So ayan na yung food. Rice sa akin na atay. Tapos kay Dodong atay say manggod mi day. Pero french fries iya. Of course, I'm a Filipina. This is not bad. Yeah, but it tastes good. Only one piece. You got a big one. Yeah, but it's so big. Ay, ano na day grill? Normally we get two. Ay. Cappuccino with cream. And then tignan nyo, hulaan nyo kung anong restaurant to. Kita nyo ba? Ang Swiss flag. Ay, wala. So dito kami nagkuan sa ang restaurant. Bye! See you next time! Bye-bye. Yeah. Here you can adjust a little bit. Take this out. Go turn around. Oh, see? It's too hard. Hoy, ma. Nice kayong view diri Ajay. Nagulat ko ni Habi. Tama ba niya akong giagian? Murag wa may laing dalan. Pero tama siguro ni. Rice bowl. So may pa sila day kay maskig mga kuan na day baktas gihapon sila diri ano baktas is life gina sila day. Itataon Ginoo ko si mama sig reklamo nga sige daw siya baktas sig daw. Daw roy mama diri gani o nga baktason ni halos tibok subdivision na na isa. Hi sir. Nice view oh. Kita nyo ba yung napahak nga mountain din ha day? Kita mo ng pahak nga mountain? So let's go. You're where I belong.